Selamat datang. Sebuah kehormatan bagi saya, Kristi, bisa memandu acara hari ini, sebuah acara yang sangat istimewa, yaitu pembukaan Training of Trainers dan penerimaan alat peraga hibah dari Jepang. Untuk itu, perkenankan saya menyambut para tamu undangan yang terhormat, Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Japan Embassy, Mr. Kanasugi Kenji, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Bapak Heri Ahmadi, Direktur Jenderal Ilmate, Direktur Jenderal KPAII, dan para pejabat Eselon II Kementerian Perindustrian, Japan International Cooperation Agency atau JICA Tokyo, JICA Indonesia, Lexer Research Inc., Mr. Masahiro Nakamura, perwakilan perusahaan, asosiasi, dan institusi, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Omron Manufacturing Indonesia, Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor, Himpunan Kawasan Industri, Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif, Cikarang Technopark, Indonesian Automotive Industrial People Development, Indonesia Japan Business Network, Politeknik STMI, ATMI Cikarang, juga para peserta dan tamu undangan lain yang berbahagia. Selamat siang. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat karunia-Nya, kita dapat mengikuti acara hari ini dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Sekilas mengenai rangkaian agenda hari ini akan dimulai dengan sambutan dari Lexer Research Inc., dilanjutkan dengan laporan dari Kepala BPSDNI, lalu sambutan dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang. Setelah itu, sambutan dari Japan Embassy. Agenda berikutnya adalah simbolis penyerahan alat peraga dalam bentuk pemutaran video. Dan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan Training of Trainers oleh Bapak Menteri. Setelah itu, acara kami tutup dengan foto bersama. Distinguished ladies and gentlemen, without further ado, we would like to invite the head coordinator of this program, Dr. Masahiro Nakamura, from Lexer Research Inc. to deliver his remarks. Please, Mr. Nakamura. Good morning, everyone. I'd like to welcome you all and thanks everyone for coming. I'm the project owner, Dr. Masahiro Nakamura, CEO and President of Lexer Research. I really appreciate your attendance to this opening ceremony. As we know, we are facing the COVID-19 pandemic. I'd like to express the gratitude that even in this serious situation, Ministry of Industry will continue this HRD education program. First of all, I'd like to express so many thanks and pleased to welcome Mr. Agus Gumiwang and Kartasasmita, Ministry of Industry, Mr. Heri Ahmadi, Ambassador of Indonesia in Japan, Mr. Kenji Kanasugi, Ambassador of Japan in Indonesia, Mr. Taufik Bawajir, the Director General of Ilmate, the Mr. Eko Chayanto, Director General of KPAII, Mr. Aris Gunawan, Head Agency of BPSDMI, Mr. Suyoto Rice, the Chairman of IJBNet, Mr. Harutoyo, Chairman of IAPD. Today, we are gradually facing the opening of the REMI 4.0 as SDGs business verification for HRD in manufacturing with the digital engineering for making Indonesia 4.0 supported by the JICA. And secondly, I'd like to mention to the support by Mr. Putu Juri Arudika, formerly director of IMATAP, and his teams that
who has given full support at the beginning of this program so that I can smoothly reach its current progress. Thirdly, regarding this project, I have a special and a strong conviction because this HRD program and the methodology under the concept of lean manufacturing has come from the Japanese manufacturing experience along the Japanese growth built in the past 50 years. This time, we had modified this lean manufacturing methodology for Indonesia to be the modern style with the digital engineering technology, so as to accelerate the improvement of industry in Indonesia. My hope and expectation through this project is providing the Japanese knowledge and expertise as an approach toward the maturity for fruitful future in Indonesia. Also, this project will be not only strong help for HRD in Indonesia, but should be and role to establish a more tight relationship between Indonesia and Japan. Such a relationship will make more matured international cooperation, I believe. Now, finally, I'd like to express again to many organizations, Ministry of Industry, JICA, IJBNet, and the IAIPD, and the members who support the preparation of REMI 4.0 or education course. I guess that this serious pandemic will continue for a while, but through and against this hard situation, we must take over and achieve upcoming the new normal world with our cooperation. This is my message. Thank you very much. Terima kasih. Thank you very much, Mr. Nakamura. I would like also to welcome Pak Made Tangkas, Chairman of Indonesia Automotive Institute. Berikutnya kami mohon kepada Bapak Arus Gunawan selaku Kepala BPS DMI Kementerian Perindustrian untuk berkenan menyampaikan laporan. Kepada Bapak Arus Gunawan, kami persilahkan. Yang kami hormati Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Heri Ahmadi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang. Yang kami hormati Mr. Kenji Kanasugi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia yang ada di Jakarta. Yang kami hormati para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Perindustrian. Yang kami hormati Mr. Masahiro Nakamura, CEO Laser Research. Yang kami hormati para perwakilan dari pemerintah Jepang. Yang kami hormati para perwakilan dari Asosiasi Industri Otomotif. Yang kami hormati para perwakilan dari unit pendidikan di Indonesia. Yang kami hormati para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini untuk menghadiri kegiatan pembukaan Training of Trainer Lean Monozukuri for Making Indonesia 4.0 dan alat peraga Battle Cap untuk mengikuti Training of Trainer ini adalah dosen, instruktur, dan teknisi di Politeknik STMI Jakarta
dan sekaligus serah terima alat peraga Battle Cap secara virtual. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali laporan ini kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang memiliki program kerjasama di bidang pengembangan SDM, termasuk dengan kerjasama Kementerian Perindustrian. Dalam rangka mendukung program Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri telah menjalin kerjasama dengan Lexer Research yang didukung oleh JICA di bidang manufaktur. Kerjasama antara BPSDMI dengan Lexer Research dimulai dari penandatanganan Letter of Intent tentang kerjasama pengembangan pendidikan terkait dengan Lean Manufaktur pada tanggal 19 Maret 2019 yang dilanjutkan dengan diadakan simposium Jepang Indonesia yang terkait SDM industri pada tanggal 17 Desember 2019. Kegiatan ini menjadi kick-off program terkait pengembangan SDM industri di Indonesia yang didukung oleh pemerintah Jepang melalui pendanaan JICA, serta bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dapat sampaikan bahwa beberapa kegiatan pelatihan yang diikuti oleh akademi dan praktisi industri yang merupakan kolaborasi antara BPSDMI, Ditjen Ilmate, Cikarang Teknopark, Omron Manufaktur Indonesia, dan Laser di tahun 2020. Kementerian komitmen ini terus menjalin kerjasama yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2021 melalui penandatanganan Minutes of Meeting antara BPSDMI dengan JICA bekerja sama pengembangan SDM industri sektor manufaktur di bidang digital engineering 4.0. Implementasi dari kegiatan tersebut adalah bantuan hibah berupa 2 set alat peraga Battle Cap dan seperangkat peralatan pendukung IT berbentuk server dan laptop dengan total sebanyak 50 unit yang diberikan ke Politeknik STMI Jakarta dan Pusat Industri Digital atau PD 4.0, termasuk juga dilengkapi aplikasi simulator Yidi Vindi untuk mendukung pembelajaran digital engineering. Selain itu, Laser juga memberikan materi perkuliahan di semester antara di STMI Jakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ingin melaporkan kepada Bapak Menteri bahwa BPSDMI juga telah mendapatkan hibah pelatihan untuk guru SMK pada program Link and Make dari pemerintah Jepang melalui IOTS sebanyak 830 guru yang dilaksanakan pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Kerjasama ini baru berakhir, tentunya kami harapkan kerjasama dilanjutkan kembali. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon kiranya Bapak Menteri Perindustrian
memberikan arahan sekaligus menerima alat peraga 4.0 dan membuka resmi pelatihan training of trainer untuk tenaga pengajar di Politeknik STMI Jakarta. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arus Gunawan atas laporan yang disampaikan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Heri Ahmadi selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Dubes Heri Ahmadi kami persilahkan. Excellency Minister Agus Kasrasasmita, Excellency Ambassador Kanasugi, yang saya hormati Pak Arus Darmawan, Kepala BPS SDMI, Mr. Kazuki Otsuka dari JICA Tokyo bersama kawan-kawan, Mrs. Mariko Nakayama dari JICA Jakarta dan kawan-kawan juga, Profesor Dr. Masahiro Nakamura dari Leicester beserta kawan-kawan, Profesor Fumio Kojima beserta Gaku Hattori, para perwakilan dan asosiasi industri, para perwakilan dari unit pendidikan di Indonesia, para peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul menghadiri pembukaan TOT LEMI 4.0 dan serah terima alat peraga bottle cap pada hari ini yang dihadiri oleh para dosen, praktisi, instruktur dari STMI dan lain-lain. 本日は教員の皆様、そして産業従事者の皆様、それから指導者の皆様、職業訓練学校の皆様がご参加されているレムミ 4.0 の TOT または指導員訓練、それからボトルキャップのシミュレーター、これの贈与式に参加できること、アウラまたは神様に感謝したいと思います。 Ibu Bapak yang saya hormati, transformasi industri 4.0 tidak hanya merombak aspek industri, tetapi juga mengubah berbagai aspek dalam kehidupan manusia. インダストリー 4.0 へのですね、産業転換は産業部門の側面だけを変革するのではなくて、人間の様々な側面の対して変革を与えるものでございます。 Indonesia punya dasar dalam negeri yang kuat dan memiliki banyak talenta dari jumlah sekolah, lembaga pendidikan, atau universitas yang ada, sehingga tersedianya pool of talent. Oleh karena itu, kerjasama dengan pemerintah Jepang melalui JICA ini sangat penting dalam meningkatkan kompetensi SDM industri ini. インドネシアという国は、その関連の基盤を強固なものを持っているものであり、また、それに関連した有能な人材、そしてそれの関連した学校、教育機関、大学などがあり、多くの人材の確保ができております。そういったことで、日本の政府、特に JICA 様とのこの人材育成の強化の連携はですね、非常に時期に即したものでございます。 Langkah ini sangat tepat dan sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai 10 ekonomi terbesar dunia pada tahun 2030. こういった政策は、ジョコ・ウィドド大統領が打ち出している2030年にインドネシアが経済大国の10本の指に入るという方針に即したものでございます。 Kami berharap kegiatan TOT yang didukung penuh oleh pemerintah Jepang melalui pendanaan JICA ini
serta bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dapat meningkatkan standar kompetensi bagi SDM tenaga pengajar atau instruktur, dosen, dan praktisi industri, serta SDM industri berbasis Industri 4.0 secara keseluruhan. そういったことで、インダストリー4.0に根ざした政策を行っているわけでございますが、その中で指導員訓練、このプログラムは日本政府、特には JICA の資金を活用したものでございまして、その中でインドネシアの工業省が協力することで、インドネシアにおける指導員、教員、そして従事者、そういったものの人材の育成、または競争力の標準の強化、これに寄与するものでございます。Saya sampaikan terima kasih kepada Lecture Research in Indonesia Jepang Business Network, JICA, BPS DMI, serta semua pihak yang telah mendukung program TOT ini. Semoga kontribusi ini menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat transformasi industri 4.0 atau digitalisasi SDM industri dan otomatisasi industri. つきましては、今回のこの協力に尽力してくださったレクサーリサーチの皆様、そして IJB ネット、JICA、インドネシアの産業人材育成庁、そしてすべての皆様に感謝申し上げます。そういったことで、この連携を通して、インダストリー 4.0 への産業転換、そして人材のデジタル化、そして産業の自動化、これに寄与することが期待されます。Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. ご清聴ありがとうございました。Terima kasih, Bapak Heri Ahmadi. Distinguished guests, ladies and gentlemen, please allow me to step into the next agenda. We would like to request the honor of Mr. Kanasugi Kenji from Japan Embassy to deliver speech. Well, thank you very much for your kind introduction. My name is Kanasugi Kenji, Ambassador of Japan to Indonesia. Bapak Agus Gumiwan Karutasa Sumita, Minister of Industry, Bapak Heri Ahmadi, Ambassador of Republic of Indonesia to Japan, Bapak Arus Gunawan, Head of BPSDMI, Bapak Taufik, DG of Irumate, Bapak Eko, DG of KPAII, Bapak Harutoyo, Chairman of IAIPD, Bapak Suyoto, Chairman of IBJ-NET. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning, selamat siang. It is my great honor to have the opportunity to say a few words at this important opening ceremony. In a way, I'm glad to see that this ceremony takes place business as usual, despite the difficult time of the COVID-19 pandemic. As we all know, making Indonesia 4.0 has been promoted actively under the leadership of Bapak Agus, Minister of Industry. We understand that many stakeholders are already working together to develop Industry 4.0 in Indonesia. On top of that, this digital engineering development program, which will start today, is an indispensable effort to realize Industry 4.0 in Indonesia. This is a course where you can learn how to design digital engineering process based on Japanese manufacturing know-how. We expect that this course will foster trainers of advanced engineer in Indonesia. This program is supported by JICA, Japan International Cooperation Agency, as a verification project, and Japanese companies such as Lexa Research collaborate with BPSDMI, Ministry of Industry, and other organizations. This program inclusive, Japan will cooperate in the development of advanced human resources in Indonesia.
I strongly believe that this will further strengthen international competitiveness of this country as production base and export hub, which will lead to long-term economic development of both Japan and Indonesia. I would like to conclude my remarks by wishing all the success of this important program and health and happiness of all those present here today. Thank you very much. Terima kasih banyak. ありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございました。Mr. Kanasugi Kenji. Next, we will witness through video the symbolic handover of equipment of bottle cap line from the Japanese government to the Indonesian government. I would like to request Mr. Ambassador, Mr. Kenji Kanasugi, to deliver some words for the handover. Yes, thank you very much. Now I would like to officially hand over the bottle cap line to Bapak Agus, Minister of Industry. Here you go. Thank you, Minister. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan penyerahan alat peraga dari Bapak Dubes Jepang kepada Bapak Menteri. Selanjutnya kami memohon dengan hormat kepada Bapak Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita untuk berkenan menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi Training of Trainers. Kepada Bapak Menteri kami persilahkan. Terima kasih. Thank you so much. Konnichiwa for everyone. Excellency Bapak Kanasugi Kenji, Ambassador of Japan to Indonesia. Excellency, my good friend, Bapak Heri Ahmadi, Ambassador of Indonesia to Japan. Mr. Masahiro Nakamura, CEO Lexer Research, seluruh pejabat eselon 1 Kementerian Perindustrian, khususnya Bapak Arus Gunawan sebagai Kepala BPSDMI, para perwakilan dari pemerintah Jepang, perwakilan dari Asosiasi Industri Otomotif, perwakilan dari unit pendidikan di Indonesia, dan tentunya para hadirin yang berbahagia. Excellency, distinguished guests, I would like to begin my remark by congratulating you, Japan and Japanese people, on hosting the 2021 Tokyo Olympics, which takes place under such adverse condition. Of course, this is a manifestation of our determination to be able to continue to rise and survive in a situation like this. Indonesian as well have always been persistent and determined to developing our country, even though in the COVID-19 pandemic situation, our ministry, the Ministry of Industry, continues to carry out superior human resource development programs as instructed by President Joko Widodo.
the President has launched the Making Indonesia 4.0 program on April 4th, 2018, which was initiated by the Ministry of Industry. This program was launched with the aspiration to make Indonesia the world's 10 largest economies by 2030. There are 5+2 priority sectors to support the achievement of these aspirations, namely chemical, textile, automotive, electronic, food and beverage industries, and pharmacy and medical devices. As for the automotive sector, the government of Japan has collaborated with Indonesian government in a program to strengthen the supply chain system for Tier 2 and Tier 3, supporting industries in the automotive industry, as well as its industrial human resource development program through collaboration with Industrial Human Resources Development Agency. This event today is an example of such collaboration. Excellencies, ladies and gentlemen, I appreciate the grand assistance from the Japanese government that provides 2 sets of 4.0 teaching aids and supporting equipment, one of which has been installed at our STMI Jakarta Polytechnic and will be handed over today, and the training begins. This 4.0 teaching aid will be a supporting tool for implementing the 4.0 curriculum that has been issued through Minister of Industry Decision number 1532 2019 for Industrial Vocational Education Unit within the Ministry of Industry. The Ministry of Industry is also building what we call Industrial Digital Innovation Center, or PD 4.0 in Jakarta. This center will also receive 1 set of 4.0 teaching aids and supporting equipment, which we plan to be ready for use at the inauguration of PD 4.0 sometimes in October. Excellency, ladies and gentlemen, on this occasion, I would like to thank the government of Japan through JICA and of course Lexer, who continues to be committed in supporting the development of industrial human resources in Indonesia, especially in the field of digital engineering in the manufacturing sector, which is able to transform to technology 4.0. I also appreciate a good collaboration between BPSDMI, Directorate General of Ilmate, Directorate General of KPAII, with all industry associations, automotive industries, academics, and IJBNet as coordinators of implementation of this corporation program. For their commitment and hard work, this collaboration can be realized despite the current pandemic situation. I wish all the participants good luck and success, and
by saying Bismillahirrahmanirrahim. I hereby open the TOT LMMI 4.0 bottle cap props. And finally, please stay healthy and stay safe. Thank you so much. Arigato gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri. Dengan demikian, Training of Trainers sudah resmi dibuka. Mari bersama-sama kita berikan big virtual applause. Hadirin yang kami hormati, kami akan mengabadikan acara istimewa ini dengan foto bersama. Kepada Bapak Menteri, kami mohon kesediaannya untuk tetap bersama kami dan bergabung dalam sesi foto bersama. Bapak Ibu sekalian, mohon bersiap dengan menyalakan kameranya. Ladies and gentlemen, soon I will lead the photo session. Please make sure your camera is on and I will count . Ada 4 halaman fotonya. Kita mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman yang kedua. 1, 2, 3. Halaman yang ketiga. 1, 2, 3. Yang terakhir, halaman keempat. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesi foto bersama tadi mengakhiri rangkaian acara kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Menteri, dan diperkenankan kepada Bapak Menteri beserta jajarannya apabila akan melanjutkan ke agenda masing-masing. Bapak, Ibu tamu undangan yang berbahagia, pembukaan Training of Trainers dan penerimaan alat peraga telah selesai. Singkat, namun penuh makna dan tentu saja memberi harapan akan kemajuan industri Indonesia. Setelah ini, para peserta Training of Trainers akan mengikuti training secara online. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan. Saya pamit undur diri, tetap sehat, dan sampai bertemu di acara lainnya. Honjitsu domo arigatou gozaimashita. Ganbatte kudasai. Hai, arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Terima kasih semuanya.